आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर की एक ख़ूबसूरत सुबह अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम सुनने वालों देखने वालों पर अपना ख़ास करम फरमाए, रिज़्क़े हराम से बचाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। और हमें जो हम हर वक्त अपने हक़ की बात करते हैं, हक़ भी ज़रूर मांगें, लेकिन इसके साथ साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी करने वाला भी अल्लाह पाक हमें बना दे। दोस्तों, एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के हवाले से। आज बिल्कुल ये लेटेस्ट है, चंद दिन पहले ही ये फ़ैसला हुआ है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। इस जो केस को सुना था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, और उनके साथ जनाब जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब। ये जनाब सिविल अपील नंबर 370/2020 है। ये है जनाब अगेंस्ट द जजमेंट डेटेड 3/3/2017 पास्ड बाय द पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल लाहौर इन अपील नंबर 377/2014। अपील नंबर 377/2014 के खिलाफ ये सुना गया। इसमें जो एपेलेंट है वो कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न, फैसलाबाद एंड अनदर, और इसमें जो रिस्पोंडेंट है वो है अला बख्श सन ऑफ मियाँ मोहम्मद, पटवारी हल्का, चक नंबर 490 JB, तहसील शोरकोट, डिस्ट्रिक्ट जंग। हमारी पाकिस्तान में लिटिगेशन की एक बहुत बड़ी वजह पटवारियों का जो है वो मसाइल पैदा करना है, और ये भी पटवारी साहब का ही किया धड़ा है सारा कुछ। डेट ऑफ हियरिंग थी जी इसकी 1/7/2020। 1/7/2020 को इसकी हियरिंग की गई है, और ये इस हवाले से जो आज आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि फ़ैसला एक साथ का हो गया। उन्होंने चंद दिन पहले इसको अपलोड किया है, पेश किया है अदालत ने। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब इस अदालत के सामने पेश हुए हैं। ये जनाब मैं आपकी खिदमत में उस केस की कार्रवाई पेश करने लगा हूँ जो ऑनरेबल गुलजार अहमद साहब के हाथ का लिखा हुआ फैसला है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब इस अदालत के सामने पेश हुए हैं और एक रिपोर्ट जमा करवाई है जो जाहिर करती है कि 4 अफराद मौजूदा मामले को ज़ायदुल मियाद बनाए जाने में मुलव्वस हैं। इन 4 अफराद में से एक शख्स फौत हो चुका है। मामला इस वक्त अथॉरिटी के पास फाइनल होने के लिए पड़ा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पंजाब ने बताया है कि रिस्पोंडेंट ने ये मानना है कि हुकूमत की ज़मीन एक शख्स इकबाल के नाम मुंतकिल की गई है। उस शख्स की तरफ से ये इतराफ़ कि हुकूमती ज़मीन को गलत तौर पर एक शख्स के नाम ट्रांसफ़र किया गया है, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के नज़दीक मिसकंडक्ट ना है। ये चीफ साहब जो है वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के फ़ैसले पर तनकीद कर रहे हैं, और ये कि नौकरी से बर्खास्तगी, नौकरी से डिसमिसल उसके जुर्म से मुताबिकत ना रखती है। हालांकि जुर्म ज़्यादा बड़ा है। महकमा की तरफ से डाली गई पेनल्टी जो है उसे ट्रिब्यूनल ने 2 साल की मंजूर शुदा रुख्सत के तौर पर तस्लीम किया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं अपने फैसले में, हमने ये बात नोट की है कि पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में जिस अपील को निपटाया गया वो कानून के मुताबिक ना है, जहां रिस्पोंडेंट ने खुद इतराफ़ किया कि उसने हुकूमत की 270 कनाल ज़मीन जो कि 492/JB ज़िला जंग में वाक़या है
کو ٹرانسفر کیا اور حکومت کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ اس طرح کا کام صرف غلطی قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، اس معاملے پر تو مس کنڈکٹ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ پینلٹی ہونی چاہیے۔ سروس ٹریبیونل نے سیکشن 5 سروس ٹریبیونل ایکٹ 1973 کے تحت محکمانہ کارروائی کو ختم کر دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹریبیونل کے پاس اتنے وسیع اختیارات ہیں؟ حکومتی پراپرٹی کو کسی کو دے دینا، کسی بھی پرائیویٹ شخص کو الاٹ کر دینا، ایسا تو فراڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس طرح کے کنڈکٹ پر ڈسپلنری ایکشن میں نرمی نہیں برتی جا سکتی، اسے نوکری کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جب رسپونڈنٹ کا کنڈکٹ واضح ہو چکا ہے، یہ پٹواری صاحب کے کنڈکٹ کی بات ہو رہی ہے، تو حکومتی مشینری کو زمین کو ٹرانسفر کیے جانے کے عمل کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس کے ایکٹ سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور زمین واپس لے لی گئی ہے، لیکن رسپونڈنٹ کی طرف سے کیا گیا فراڈ تو ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی پٹواری صاحب نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، وہ تو بات کی بات ہے کہ زمین واپس آ گئی ہے۔ اگر رسپونڈنٹ کو صرف مائنر پلنٹی پڑتی ہے یا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ دوبارہ ایسا عمل نہیں کرے گا اور دوبارہ ایسا کیے جانے سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ رسپونڈنٹ کے کونسل کا یہ کہنا ہے کہ رسپونڈنٹ نے بے شک مس کنڈکٹ کیا ہے، لیکن اب ایپیلیٹ اتھارٹی کو اسے نوکری سے ڈسمس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسپونڈنٹ کے کونسل سمجھ نہیں پائے، جب ایک دفعہ مس کنڈکٹ ہو جائے تو پھر اتھارٹی کی ذمہ داری ہے، اتھارٹی کا اختیار ہے کہ وہ سزا تجویز کرے۔ سروس ٹریبیونل نے فیصلہ درست نہیں کیا ہے۔ جہاں بھی سیکشن 5 کے ساتھ اختیارات استعمال کی جاتے ہیں، اس کی تفصیل کے ساتھ وجوہات تحریر کرنا ہوتی ہیں۔ ٹریبیونل نے پینلٹی کم کر دی ہے، حالانکہ رسپونڈنٹ پر جرم ثابت ہو چکا اور ایسا محکمانہ انکوائری میں ہوا ہے۔ اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تضاد ہے اور سروس ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے رسپونڈنٹ کی نوکری سے ڈسمسل کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کا لکھا ہوا فیصلہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس میں جو بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ آج بھی 70 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد پٹواری جو ہے وہ اندھاتا بنا ہوا ہے، وہ بڑے بڑوں کی نظروں میں دھول جھونکتا ہے، اس سے کام کروانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ایک ڈاکومنٹ بھی اس سے اگر لیا جائے تو وہ اس کے ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے وہ رشوت طلب کرتا ہے، اور کوئی بھی حکومت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی آج تک۔ اس حوالے سے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے جو یہ فیصلہ لیا ہے، اور پنجاب سروس ٹریبیونل کے پچھلے کچھ عرصے سے جو فیصلے آ رہے ہیں اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب برہمی کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ ایک حالیہ دنوں میں ایک جو ممبر تھے پی ایس ٹی کے پنجاب سروس، ان کو نوکری سے بھی فارغ چیف صاحب نے کروایا ہے کہ اس بندے کو تو کام کرنا نہیں آتا۔ تو یہ فیصلہ جو آپ کے سامنے تھا میں نے رکھا۔ اس فیصلے میں چیف صاحب نے جو امپورٹنٹ پوائنٹ بتائے وہ میں نے آپ کو اپنی نیشنل لینگویج میں بھی بیان کر دی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور آخری پیرا میں اس فیصلے کا پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ The contention of the learned counsel for the respondent is that even if he has committed some misconduct, the appellants were not justified in passing the order of dismissal against him is misconceived and without substance. Once misconduct is established, it is the prerogative of the department to decide on the quantum of punishment out of the various penalties provided in law. گویا کہ یہ اب اتھارٹی کا تھا اختیار کہ وہ دیکھے کہ کس طرح کی اس نے جرم کیا ہے، کس طرح کا مس کنڈکٹ کیا ہے اور اس کو کس طرح کی سزا دی جا سکتی ہے۔ Unless the tribunal finds exercise of such prerogative by the department authority to be and totally disappropriate to the gravity of the offence, misconduct for which reasons have to be recorded, penalty imposed by the department authorities cannot be interfered with. Such reason must valid and meet the standard of logical and judicial reasoning.
बहरहाल जी, सर्विस ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसले जो हैं वो इतने कोई अच्छे नहीं आ रहे। इसकी बहुत बड़ी वजह सर्विस ट्रिब्यूनल में कॉम्पिटेंट जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो मेंबर बैठे हुए हैं, जिन्हें मेंबर कहा जाता है, जज कहा जाता है, वो कोई कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए सूरत हाल ऐसी है। और इसके ऊपर मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो बारहा बरहमी का इजहार कर चुके हैं। दोस्तों, मैंने ये पूरा एक केस आपकी खिदमत में पेश कर दिया है और उम्मीद है कि आपको हमारी ये कावश पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर आप किसी कानूनी मसले के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर आपने वॉइस मैसेज करनी है, कॉल नहीं करनी। वॉइस मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप पर आपने अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड कराना है। जैसे ही आपकी बारी आएगी हम आप उसका जवाब देंगे, और उसके बाद अगर राब्ता डायरेक्ट भी करना पड़ा, मुलाकात भी करनी पड़ी, उसका भी टाइम एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपने जब अपना क्वेश्चन भेजना है वो अपने व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करना है। उसकी वजह ये है कि काम की वजह से फिर डिस्टर्बेंस होती है, सीक्वेंस टूट जाता है और प्रॉब्लम होती है। हमने आपके लिए ये जो भी खिदमात आपको पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला जो है उसको जो है कबूल करे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमेशा दूसरों का ख्याल रखें और हम सबको आसानियाँ तकसीम करने वाला बन जाना चाहिए। ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, हमें किसी का हक़ नहीं खाना चाहिए। अगर हम किसी का हक़ खाएंगे तो अपनी कब्र को भारी करेंगे, इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।